seperti yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran, barang siapa yang bersyukur maka Allah akan tambahkan rezekinya, dan barang siapa yang kufur maka Allah akan berikan azab kepadanya. بسم الله الرحمن الرحيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Kemudian beliau membacakan ayat Al-Quran dalam bentuk doa yang disampaikan oleh Nabiullah Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Rabb, anugerahkanlah kepadaku kekuatan untuk mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Wa an a'mala salihan tardah, dan kemampuan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang Engkau ridhai. Wa ala walidayya, dan juga anugerahkanlah itu semua kepada orang tuaku. نسأل الله تعالى أن يوفقنا في تربية إلياس إن شاء الله، وأن يجعله صالحا، وأن يجعل هذه الساعة ساعة استجابة، وأن يجيب دعاءنا وأن يصلح حالنا. أما بالنسبة لاسم إلياس إسماعيل إبراهيم، فإلياس ذكر في القرآن 3 مرات. في سورة الأنعام ذكر اسم إلياس مرة، وفي سورة الصفات ذكر في سورة الصفات مرتين. في سورة الأنعام وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. Dan harapan beliau adalah bahwa beliau meminta agar anugerah yang diberikan kepada beliau ini berupa anak laki-laki mampu dididik dengan baik, mampu dididik untuk menjadi anak yang soleh. Kemudian diberikan nama Ilyas. Di antara alasannya adalah karena Allah menyebutkan nama Ilyas di dalam Al-Quran sebanyak 3 kali dan merupakan keturunan para nabi. Di surah Al-An'am disebutkan 1 kali, dan di surah As-Saffat disebutkan 2 kali. Nanti dicari ya Bapak Ibu ya ayatnya. Tugas, tidak ada tugas ini. الثاني هو اسم الرسول صلى الله عليه وسلم كاملا. من يعرف اسم الرسول كامل؟ Dan juga merupakan nama Nabi yang sempurna. Siapa yang tahu nama Nabi yang sempurna? Nabi. خلاص. اسم الرسول صلى الله عليه وسلم هو بسم الله محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وعدنان أبو إسماعيل، وإسماعيل ابن سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. Dan Ilyas itu adalah salah satu silsilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sampai kepada Nabi Ismail, dan Nabi Ismail itu adalah anak daripada Nabiullah Ibrahim. Maka namanya Ilyas bin Ilyas ibn Nazar ibn Adnan dan akhir pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. وسنذكر قصة كثيرة عن يعني التربية والأولاد والأبناء. جاء رجل إلى سيدنا عمر بن الخطاب. menyampaikan satu cerita kepada kita tentang Ilyas.
جاء رجل إلى سيدنا عمر بن الخطاب فقال له يا أمير المؤمنين. Seseorang datang kepada Umar bin Khattab kemudian menyampaikan, wahai Amirul Mukminin, Inna ibni ya'uqquni. Sesungguhnya anakku berdurhaka kepadaku. Faqala Amirul Mu'minin, maka Umar bin Khattab mengatakan, ahdiru al-ibn. Amara bi ihdar ibn hadha ar-rajul. Datangkan anakmu ke sini. Falamma ja'a al-ibn, ketika anak itu datang, qala lahu Sayyidina Umar bin Khattab Amirul Mu'minin, ata'uqqu walidak? Maka Umar bin Khattab mengatakan, ud'u, ata'uqqu walidak anta 'aqum bi walidik? apakah engkau durhaka mencela orang tuamu? Qala ya Amirul Mu'minin, ma fadlul abbi 'ala ibni? Maka anak itu mengatakan, apa keutamaan seorang anak bagi orang tuanya? Qala fadlul abbi 'ala ibnihi wahid an yakhtara ummahu. Maka kewajiban seorang orang tua kepada anaknya itu adalah, tadi anak itu bertanya kepada Umar bin Khattab, apa kewajiban orang tua kepada anaknya? Maka dia mengatakan, kewajiban pertama orang tua kepada anaknya itu adalah memilih seorang ibu yang baik. Faqala inna ummi 'abdan wa laysat hurra. Dan anak itu menyampaikan kepada Umar, wahai Umar, sesungguhnya ibuku itu adalah seorang budak, bukan seorang yang merdeka. فعندما كان أمه عبدا أصبح هو الولد عبدا. Maka otomatis ketika seorang ibu itu adalah budak, seorang budak, otomatis anaknya juga seorang budak. قال له الثانية. Kemudian yang kedua, kewajiban orang tua pada anaknya, ayah kepada anaknya adalah أن يختار اسمك. dan memilih, memberikan nama yang baik. قال فإن والدي اختار اسمي زعيم. Dan sedangkan orang tuaku memberikan nama kepadaku dengan nama yang tidak baik. Zuhail nama. Sayyid. Nama yang tidak baik, nama dengan makna yang tidak baik. الثالثة أن يحفظ القرآن. Kemudian kewajiban orang tua kepada anaknya yang ketiga adalah mengajarkan Al-Quran kepadanya. قال فإن أبي لم يحفظني آية من القرآن. Dan sedangkan ayahku tidak pernah mengajarkan Al-Quran kepadaku. قال فرد عليه عمر بن الخطاب على هذا الرجل على هذا الأب وقال له لقد عققت ابنك في الصغر فقد عقفك في الكبر. Kemudian Umar bin Khattab setelah mendengar cerita dari anaknya kemudian mengatakan, wahai orang tua, engkau telah menjadikan anakmu tidak baik di masa kecil, maka dia tidak akan berbakti kepadamu ketika dia dewasa. فالشاهد من هذه القصة هو عندما يرزقنا الله بأولاد أن نختار الاسم وأن نختار الزوجة وأن نحفظهم القرآن، وهذا واجب على كل مسلم أن يحفظ القرآن وأن يتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدين وهذا هو الإسلام، ويجب على كل مسلم أن يستعين بالله في كل شيء، في كل قضاء حوائجه في حياته دائما. الاستعانة بالله هي دائما توفيق من الله. فأنا Orang musik kalau ngomong nggak bisa berhenti, susah. Kalau udah ngomong nggak bisa berhenti. Maka kewajiban orang tua dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran adalah kewajiban orang tua kepada anaknya adalah memilih seorang ibu yang baik. Kemudian yang kedua, memberikan nama yang baik pada anaknya. Kemudian yang ketiga, mengajarkan Al-Quran kepadanya. Maka memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya memberikan pendidikan yang baik kepada anak adalah merupakan kewajiban orang tua. Dan pendidikan yang pertama yang diberikan orang tua kepadanya anaknya adalah pendidikan Al-Quran. فيجب على كل مسلم أن يستعين بالله. الاستعانة بالله. Maka kita mesti memohon kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على المؤمنين. Seperti firman Allah,
mohonlah kepada Allah dengan kesabaran dan sholat. الاستعانة بالله هي عبادة الله. Memohon kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah adalah ibadah. العمل عبادة. Dan mengamalkannya juga ibadah. وطاعة الوالدين عبادة. Dan طاعة الوالدين. dan berbakti pada orang tua adalah ibadah. كل شيء في حياة الإنسان المسلم هو ممكن أن يتحول إلى عبادة. Maka setiap gerak kita, langkah kita bisa menjadi ibadah. إذا كان خالصا لله سبحانه وتعالى. Kalau syaratnya terpenuhi, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. فنسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا من المخلصين المتقين. وفي الآخر يعني أنا أحب أشكر كل الحضور. في الأول أشكر والدي ووالدتي في مصر، أبي وأمي، يعني وكما يقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فأنا أشكر والدي ووالدتي في مصر، هذا أولا. وأبي وأمي شيخ رزان وأمي سومتي في إندونيسيا، لأن أبي أكمل ما أنهاه أبي في مصر، وكذلك أمي. وأخي جفري هذا مثل أخي مصعب في مصر أيضا. الشكر لأبي وأمي والعائلة وعائلة أبي وكل الناس الذين من بدن. أنا أحب بدن. Dan beliau berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan taufik kepada kita, berikan petunjuk kepada kita semuanya. Dan kemudian beliau bersyukur, berterima kasih kepada yang pertama kepada kedua orang tuanya yang di Mesir. Ya, kemudian yang kedua adalah kepada kedua orang tuanya yang ada di Indonesia, Pak Haji Asrial dan Ibu. Dan juga berterima kasih kepada saudara terima kasih, dan juga berterima kasih Abu Maryam Al-Lambungi. وأنا أبو إلياس المصري. Abu Ilyas Al-Masri. Berterima kasih kepada kita semuanya. Fadhal. الشكر للشيخ حسن بصري والشيخ هافي وكل يعني كل جماعة مسجد أولي الألباب وعائلة الأم وكل الحضور. ويعني أنا أحب دائما إندونيسيا وأحب الشعب الإندونيسي، وأسأل الله دائما التوفيق في طلب العلم. وبارك الله في علماء إندونيسيا وشيوخها، بارك الله في من ساهم في تحفيظ القرآن مثل الشيخ حسن البصري، وكل من ساهم في نشر آية أو حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الشيخ حافي وغيرهم كثير. بارك الله فيهم وحفظهم ورعاهم. الأمة تنهض بعلمائها. Terima kasih kepada Ustaz Hafi yang sudah hadir ke sini. Itu nggak perlu diterjemah sebenarnya ya. Dan terima kasih kepada semua jamaah Masjidul Albab beserta keluarga yang sudah menyempatkan hadir dari jauh ke tempat ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semuanya. Dan juga berterima kasih kepada para guru, para ustaz-ustaz yang punya yang sudah berjuang untuk mengajarkan Al-Quran kepada kita semuanya, dan juga kepada semua yang ikut terlibat dalam acara pada hari ini. شكرا طبعا لزوجاتي. Terutama terima kasih kepada istrinya. Saya istri. الحمد لله ونسأل الله دائما التوفيق وأشكر الجميع شكرا كثيرا وجزاكم الله كل خير وجعل هذا في ميزان حسناتكم إن شاء الله. Semoga Allah jadikan ini sebagai pemberat amal ibadah kita. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi